Hi guys, it's me Jeff Ignacio, the owner of the channel Sukahati Pelanggan. I just want to say once again thank you very much for the subscribe, for the comments, for the like, and anything that you have done in this channel. I truly appreciate it. And as the title of my videos stated, here we go again. Here we go again, PKP 2.0. But this time bukan seluruh negara tetapi 6 tempat yang mengalami how do you put this, jangkitan COVID-19 yang sangat-sangat merisaukan. One of them is of course Johor, where I am currently in, Sabah, where I originally from, Kuala Lumpur, my sister is there. The wilayah persekutuan including Labuan and Putrajaya, Melaka, and one more I think. So, having said that, I wasn't expecting it to happen. When we are getting better, we think that we will win. Can you imagine to a point yang kita cuma ada satu je setiap hari, 1, 2, 3, 1, 3, 5 macam tu. And suddenly it became like 2,000 daily, and then there's one time 3,000, and consistently 4 digit for the longest time ever. And yes, as much as we may think yang aduh PKP nanti hilang kerja lah apa semua, tak fikir ke nanti orang akan hilang pekerjaan, nanti orang akan ini, nanti orang akan itu. But kita tidak fikir bagaimana dengan yang frontliners. Yang saya ada ramai kawan-kawan yang berada di bahagian hadapan, sama ada mereka doktor, dia nurse, DMOs, what else, pekerja hospital, they are the ones yang perlu melalui semua ini. Can you imagine satu negara tu ada 2,000 orang setiap hari, and capacity ada beberapa hospital yang sudah 100%, ada yang sampai 80%, 70% capacity telah dipenuhi, di mana jangkitan itu melebihi yang sembuh. Yes, you may be able to minus it, but accumulation. Yang parah, yang dekat ICU pun sudah hampir 100%. So at first I was like, oh my goodness, PKP, banyak benda yang berlega dalam fikiran saya. Tetapi I stopped thinking about myself. I stopped thinking of being selfish. Saya terfikir bila terfikirkan orang-orang yang berada di barisan hadapan itu, betapa mereka telah mengorbankan banyak hal dalam kehidupan mereka selama hampir 1 tahun ini. Seorang kawan rapat saya cuti dibekukan, lepas tu tidak dapat menjenguk isteri, suami ataupun anak-anak, dan ada pula tu yang langsung tidak dapat bercuti bekerja sepanjang masa hanya kerana kita. Hanya kerana kita. Dan itu cukup membuatkan saya terasa lah sedih, terasa macam-macam lah, Like I said, kita boleh fikir tentang diri kita yang kita bekerja tiba-tiba tidak dapat bekerja, ini itu apa semua, nanti kehilangan pekerjaan apa semua. Yalah, kita akan fikir semua tu. Tapi di sisi yang lain itu, the frontliners are fighting. And then Perdana Menteri ada berkata tadi hampir 1,500 frontliner dijangkiti oleh COVID-19. And I believe out of those ada beberapa yang telah meninggal disebabkan COVID-19. Dan jika keadaan semakin tidak terkawal, bukan hanya semakin ramai dijangkiti, tetapi it will affect us secara emotional. I think if it's affected you emotionally, I think it's even worse than just physical, because emotional is inside of you. And tanpa kita sedar, pikiran kita, perasaan kita itu secara dalam tu akan memakan kita slowly. Physical, kalau macam sakit atau apa pun, itu mungkin boleh diubati lah. But when it comes to emotional, it's very hard. And of course, dalam keadaan pandemic ini, ramai yang memerlukan khidmat counseling. Di Malaysia ini sudah banyak kaedah dia, termasuk Befrienders and few others. So ambillah kesempatan. Ini bukan masa untuk kita malu. Ini adalah masa untuk kita berusaha untuk memperbaiki diri, untuk memulihkan diri kita,
And always remember the hashtag kita jaga kita. Kita harus sentiasa juga prihatin ataupun kasihan orang sekeliling kita. Kalau ada kejiranan yang mungkin kita terlihat sekejap, kenapa mereka, bertanyalah kenapa ada masalah kan lain sebagainya. Mungkin ada jiran-jiran kita yang mungkin terpaksa makan sekali sehari ataupun tiada, mungkin ada, dan itu amat membuatkan hati saya sayu. Unfortunately saya tinggal di kawasan perumahan yang orang bilang di bandar, di tengah-tengah bandar, dan kebanyakan kawasan perumahan saya ini dah menjadi agak kosong, disebabkan mereka ramai bekerja di Singapura. Jadi mungkin mereka ambil keputusan untuk tinggal di Singapura daripada kehilangan pekerjaan. Lebih baik mereka pindah ke Singapura, dan ramai tidak dapat kembali ke Johor Bahru. Dan bila anda lihat ketika bulan March, April, Mei itu banyak tilam, bantal, katil, pakaian dan lain sebagainya berada di tepi jalan. Disebabkan apa? Mungkin pemilik itu, satu, tidak bayar sewa, dua, tidak kembali dengan begitu lama, dan tuan rumah pun sudah give up, dan no choice lah, take it out and let others rent it. So again, PKP 2.0, I believe we are smarter than before. Listen to ucapan Prime Minister dengan sejelas-jelasnya, apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan, dan pastikan kita abide. Because for me, whether you like it or not, at the end of the day itu tetap salah kita, kerana ada segelintir ataupun sebilangan daripada kita yang ambil benda ini dengan mudah. Tidak kena suruh balik kampung, tidak kena suruh buat ini, buat itu, tidak kena suruh buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Dan it spread around. But it's not the time to blame anybody, but it is time to really take it to another level. Pastikan kita dapat kembalikan seperti mana yang pernah kita capai. At least 1 case. I think 0 case pun macam pernah. So I believe we can, guys. I believe we can. The journey is long, very long compared to last time, but I believe we can. Always remember the hashtag kita jaga kita. Jangan pentingkan diri. Jangan berfikir kalau saya tidak jaga diri, kalau saya tidak peduli, orang akan tidak peduli. Tapi masalah dia, bila kau tidak peduli, engkau akan membahayakan orang lain juga. So let this be a lesson learned. Takut kehilangan pekerjaan kan, takut ini dan itu kan. So do our part, buat bagian kita. Okay, so here we go again, like my video title. Do I have anything to do or say? Basically that's all. And apart from working from home, beginning Wednesday, maybe I will do a lot more of video reaction. Maybe if I am feeling motivated enough, I will do it. But if I feel not motivated, then I think I won't do a lot, I think. Now pun saya tengah, perasaan saya ini pun sekarang tengah, I think, bercampur baur lah. I supposed to go back to Sabah in December, tapi last minute, a day or two before I fly, I decided to not fly because I'm worried. Even though swab test saya sini negatif, bagaimana saya boleh jamin yang bila saya sampai Sabah I am negative? Sedangkan saya akan bertemu dengan keluarga saya, especially my mom. What if I arrive Sabah, I'm positive, huhuhaha, then my mom kena. My mom is no longer young, so it's always critical for us to make sure that she is okay. Then saya telah beli tiket, credit tu I tukar pergi bulan 2, bulan Februari, dan sekarang ni keadaan pula macam ni. So I don't know lah. The last time I go back was during the election. Going to Sabah, the only way is to fly, guys. It's to fly.
But seeing all this, I think I'll be staying here and won't be able to go back for another year, maybe. I don't know. Seriously, there are moments in my life that I feel like I'm being pessimist. I'm an optimistic person. I'm an optimistic person because I'm a happy-go-lucky person. But sometimes when there are just too many things in your mind that you can't even think properly, you cannot even process. So that it will happen. So anyway, always remember, we are in this together. We are in this together.